मत बहुत थर गाड़ी भी पड़ी गलानी मत किसी देखा ही जाऊ जांच हो जाऊ स्टार्ट हो जाऊ मो टिके जस्ट सीसी क्रीम लगाउची देखिए कौन होची जाउची बोली भाबिछु टाइम। नमस्कार ओडिशा मु शुभम स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल फर्स्ट ब्लॉग को। हमें बाहर छु आज श्रीक्षेत्र पुरी कालिया को देखा करिवो देखा करिकी फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करिवो आउ बाटरे गला बेले कौन करछु केमती जाउछु कौन होउची बाटरे तो आपन सब अपडेट जणेबो। मो सदा आज जिबे काजल आ पायल देखंतु। नमस्कार गुड मॉर्निंग हाय पैकिंग हो जाइए हम बाहर छु चलतु कार पेटी चलानी सर बाहर बाहर घर बाहर कार बजे चलानी बंदा बोले खाली कोने को सिखाया हम जाके रंडे हम मुझे अबे चलन तो जीवा तो अबे से गाड़ी पेट्रोल पकुछ ना जो बोतल वाला आ मोर खतरा स्कूटी स्टार्ट होने किक मारिया पड़ुछ बार बार तब गोड़ कहि दियो मैं टिके रहिलु पछिरे पौडो टिके पीउ बोली देखो गोटे साप सहित देखा गला बैटरे आप जानते चिन्हते सापटा को ना कमेंट रे नड़े सापर नाटी कौन आउट आउट पानी खाली पानी ये हमरो फोटो पिया कार्यक्रम चलला देखो तो चलची पिया पी पांचटा स्ट्रॉ पाइलानी गाई भलिया पिउछु ओदे पूरा खरिया पड़ी गला सब नाली हेले मिठा लागि थांदा की पूरा नाली दरकार नै पूरा देले पानी मिठ लागियो पूरी जाउची खतरा स्कूटी टा नेकी तो मत बहुत थर गाड़ी भी पड़ी गलानी एक्सपीरियंस नाही जेते एते बाटे जिपा चले की तो गोटे गाड़ी आसला मु सडन कटै देली गाड़ी मोर नर्वस लागलानी आहुरी एते बाटे 45 किलोमीटर केमती जी तो आमर यात्रा चलची एबे हमें टिके मझे पॉज नेलु 40-45 किलोमीटर हे जिबा हमें क्रॉस कर सारलुनी आ अल्प बाट पुरी आउ तो मु भल इंटरेस्टिंग कथा गोटे मन को आसला मु तो वीडियो स्टार्ट कर सारे ब्लॉग रे किंतु मो सहित जो दि जण अछंती ताकर इंट्रोडक्शन में जाई करिनी आउ तो एबे चलन ताकर इंट्रोडक्शन करेबा। हाय मैं काजल एडी ए देखालु हाय नमस्ते मु पायल तो एबे हमें सीक्रेट को घुमटे चापड़ा करे बाहर तो देखो चलन देखबे बहुत जोर से खरा होची देखि पर खरा होची पुणी मो साथ तो स्कूटी अछि से सपोर्ट करनी स्कूटी आउट हिल स्कूटी आ बहुत कष्ट रे काजल मैडम चले चले आछंती ये होचंती काजल मो वाइफ आ ये होची पायल मो साली आ आमे से दी भौणी आ मु आमे बाहर छु पुरी तो पुरी जिबार कारण थिला हम कहिथि जेमिति आपन को ब्लॉग बनौची आपन से मैं अपडेट्स शेयर करथिबो आ देखा जाओ कौन हो फास्ट ब्लॉग एक्सपीरियंस नहीं है आउ पाखे माइक नहीं तो मोबाइल रे हमें फ्रंट कैमेरा वीडियो बनाऊँ आ जब भी किसी नॉइज इश्यू आसो तो आप क्षमा करेंगे हम पाखे सेटअप नहीं कि आनिक आसनु और देखा जाओ कौन हो चलतु आर बहुत कला पड़िया चिंता खरा रे चलो मो स्कूटी 40 रे जीव तो चलो कौन गाड़ी चाबी अच्छी गाड़ी चाबी हाँ मुझे खोजुची कौन है हाँ है मोर पड़गला पड़ जाता ना पकेट रू फास्ट ब्लॉग रे चाबी हजि जाता ना घर हाँ हाँ मुझे खोजुची व्यस्त से बेड़ मैं रूम रे पहुंची गलु होटल रूम रे तो देख पारथि हम केम देखा जाउछि मां काली भलिया एबे देखंतु पायल फोन लागिछि सम फर्स्ट टाइम पई बाइक रे आसिली श्रीमंदिर तो एटा मो जीवन रो सबुठो नियार अनुभूति आपण माने भी जे बाइक रे आछन तो कमेंट रे कहिबे तो देखंतु श्रीमंदिर जाइनु जीवु ऑलरेडी 2टा हे गलानी ए जे किछि भी कोड जाइनु
प्रिपरेशन भी करनु किछि जाउछु श्री मंदिर की बीच बु जानिनु दस पहुंचलो रूम टा हमें बुक कलो कारण हमर रूम रे रहियारी नै खाली रात रे सोइबो तापर सकाळ जीव बोली हम रूम नेचो तो रूम टा हमें ए रूम टा देखियोते रूम टा कंडीशन एते खास नै पर बीच टा 300-400 मीटर डिस्टेंस हबा ये हाफ किलोमीटर मैक्सिमम हबा तो सेति पय हम एटा नै गलो एठू एक्सेसिबिलिटी सी बहुत इजीली हे जिवो आ जानि परथे हम हालिया थकी जे खरा होतला बाहर आउ हम के पर फ्रेश हे हम बाहर को कोन मन से तो जारी रहन हम जे बीच रे पहुंची पुनी वीडियो स्टार्ट करू अपडेट दबो आपन को तो फाइनली मो रेडी हे गली देख परथे टोटल मेकअप गेटअप पायल तो गेटअप देखियो मैं लिपस्टिक लगाउछि मो गेटअप पे रेडी हे सालेनी तो बस खाई न दी पर हे गलानी खाई तो बहुत जोर से भोक हेलानी तो खाई सारी के जीवु सी बीच को कहीं ना लेट हे गलानी खाया गला सब मेकअप खराब हे जो तो फोटो शूट भी भला आसीबनी तो से ऑर्डर करछंदी तो ऑर्डर कर सारा परे एठी हम रूम रे मिसी खाई दबो खाई की बाहर को सी बीच को आ तो जो माने भी देखछंदी पायल रो फ्रेंड्स परने और मो फ्रेंड्स परने मो चैनल को माने हम चैनल को लाइक शेयर कर देबे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देबे हम चैनल वीडियो को लाइक कर देबे कमेंट जणे वीडियो रे केमति लागुची आ चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देबे कारण आपन में हेल्प और सपोर्ट मिलले हम एमिति भलो भलो वीडियो बनै परिबो धन्यवाद सब्सक्राइब करे को बिल्कुल भी भूलिबेनी मैं बे रूम बाहर कास्ची बहुत जो से गरम होची तेटा होची तांग बालकनी रूम रो तो खाइबा ऑर्डर कर बोल भाबिथलु किंतु लेट हो बहुत तो ऑर्डर कर पनि जाउछु रेस्टोरेंट जाई खाइबो सी बीच रे फोटो शूट अछि तो मो बहुत एक्साइटेड अछि कारण फोटो शूट आ भारी फुले खंडे से फुले तो मु तो फोटो उठार नहीं आलू भले ड्रेस तो हे छी फोटो शूट करबिनी बस मु बस के कैमरा धर के ब्लॉग बनेबी आ तो चलन हमें खाइया को जिबा जोमेटो बहुत लेट हो खाइया पे हमें रेस्टोरेंट खाई की सी बीच सीधा जिबा हाली मु आलू भले देखाउछ एक्चुअली तो एटा होची रूम बाहर एट से बाहर छुंदे आसा सुनता लेट हो गलानी काम कैमरा वो चलो चला हम रेस्टोरेंट खाइया को जिबा हेमलता माने हेमलता हम मॉडल चल चल जाउ छुंदे आपन सुन कोनटा देखेबो आसा 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 खतरा होटल देखा जाउ छी पान टंग ये गलानी जा बड़ छाया होटल से कितो जा कुआड़ कुआड़ यारी भी रूम अछि से जुआड़ पाइछन साडे रूम बने छै बहुत जोश बुक करानी दीटा तीनटा हे गलानी खाई नै जिबा हेमलता को संगरे धरि कि चलन तो जिबा खाया पिंग चलो तो छिबा सिगरेट पड़ बोला जाउछन मम्मी स्पाइल फुले भारी फुले होछुंदी देख देखिया फुले तोर भी तोर ब्लॉग कर दे पळैला मो पाइल सांग देखा हे गला तो देख पथे बाहर कितनो रोज से खरा होची ए खरा रे को सी बीच को जिबा इच्छा होची जम्मा इच्छा होनी मोर निबाऊ भोक हलानी बस को खरा होची भोक भी लागिलानी तो भोक हलानी मो स्टॉल छाड़ी के आछी रूम रे पुणी जाइछन से स्टॉल आनिबा को ए स्कूटर अवस्था देखि लागुनी मो बसिबी बेली स्कूटर धजिया उड़ी आइछ भाग्य भल मु एते बाट कि स्कूटर आसिली फर्स्ट टाइम पे एते बाट आसली भुवनेश्वर रु पुरी जानी पारथि केते स्ट्रगल करके आसे पड़ुची वीडियो पे एते स्ट्रगल मो लाइफ रे मु करनथि एते स्ट्रगल तो प्लीज मो चैनल को लाइक कर देबे शेयर कर देबे सब्सक्राइब मध्य कर देबे ये होची जानि पड़थि तो मु फुलै न पाइलटा होची फुलै पहुंची गलो गोल्डन बीच रे आउ भोक जोर हेलानी से जण आगे चल चली पळैलेनी प्रबल भोक मो पुलिस आइलेनी आउ मु कहली झाड़ हो ओदा हो मु कहली आग आम बीच पड़िया फोटो सेसन करदे बीच से बुलाबुली करवा इवनिंग रे कौन खाଇବା खाईदे या भाविकी मना कली तो से मुँह फुले चलते भर को जा भोक जोर से होता तो आम भाविलु आग सी बीच को जीवु फोटो शूट करूँ
ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବହୁତ ବାଟ ଥିଲା ଆମର ହୋଟେଲଠୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଛୋଟ କ୍ୟାଫେ ତ ସେଇଠି ଆମେ ରୋଲ୍ ଖାଇଲୁ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିବୁ ତ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଇଜି ହେବ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ନୁହେଁ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପଣ ଆସିବେ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିବେ ଗହଳି ନାହିଁ ହୋ ହା ନାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟି ତ ପାସ୍ ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଆଲାଉଡ୍ ହେବେ এই ফটো উঠে ଆଖି ଅନ୍ୟ ହଉନି ୱିଦାଉଟ୍ ସନଗ୍ଲାସରେ ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲୁ ତ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଖାଇନଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ମୁହଁକୁ ଶୁଙ୍ଗା ଭଳିଆ କରି ବସିକି ଖାଉଥିଲେ ତ ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ବାସ୍ନା ବି ତାକୁ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର ବାସ୍ନା ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି ବାଉଳି ହଉଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭଲ ସନଗ୍ଲାସ ଲଗେଇଛି ମତେ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି କଳା କଳା ଗ୍ଲାସ ପିନ୍ଧିକି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରି କହିବା କଥା ଆଉ ପାଦ ତାତି ଗଲାଣି ଦି ଜଣଙ୍କର ହଁ ଯାଉନ ଡେଇଁବ କିଏ ମନା କଲା କି ଯାଉ ଡେଇଁ ପଡିବ ଫଟୋ ଉଠି ସାରିଲେ ଯାଇ ଡେଇଁ ପଡିବ ଆଉ ପହଁରିବ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଗୋଧି ଭଳିଆ ଭାସିବ ଆଉ ଗୋଧି ପାଣିରେ ଭାସେ ନା ତିମି ଭଳିଆ ପାଣିରେ ପଡିବ ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ବସି ଉଠିକି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବନେଇ ପାରୁନି ବୋଉ କୁଆଡେ କ୍ୟାମେରା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ଆଉ ଏଠି ପାୟଲ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତା କାମରେ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଫିସିଆଲ ବହୁତ ଭିତରେ ଗଛି ପାଣି ଭିତରେ ପଡିଗଲା କିଛି ନ ହଉ ପରେ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପାୟଲର ବେଳା ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆସୁଛି ତାର ଫୋନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାସି ଯାଉଛି କାଜୁ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର କିସମିସ ର ଭିଡିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ପାୟଲିଆ ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ ର ଫୋନ ଟି ଖସି ପଡିଲା ସନସନି ନ୍ୟୁଜ କାଜଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଥିଲା ତା ଲାଇଫ ରେ ଯେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲା ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ତା ମମ୍ମି ସେ କହୁଛି ମମ୍ମି ଦେଖ ଏପଟେ ପଥଲି ତା ପାଟିରେ କ ଖ ଗ ଘ ବିଲକୁଲ ବି ହୁଏନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କି କହିଲ ନା ହଉଛି ଦେଖ ପୋଖରୀ ଦେଖ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ସେ ପୋଖରୀ କହୁଛି ନା ହବନି ତମେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ତମେ ପଥଲି ନା ପୋଖରୀ ତ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ମୋର କଟକ ହୁଏନି କଟକ ବି ହୁଏନି କ ଖ ଗ ଘ ବିଲକୁଲ ହୁଏନି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ଲିୟର ସେ କହିଦଉଛୁ ତ ଏବେ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ସବୁ ସରିଗଲା ପୁଣି ରୁମକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଳେଇବ ପୁରା ସରସର ବାଲି କଚ ବାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁଆଡେ ବାଲି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେ ଭିତରେ ମତେ ଶୋଷ ଗଲାଣି ଜୋରସେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ପାଣି ତ ଶୋଷ ହେଲାଣି ଜୋରସେ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବୁ ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକି ପିଇବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ ନା ଠିକ୍ ସେ ଖାଉ ସବୁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ କମି ଯାଇଛି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶନ ବହୁତ ହି ଭଲ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜୁର ତେଲ ପଡୁଛି 10 କୋଟି କ'ଣ କହିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ପିନ୍ଧି ଅସୁବିଧା ହଉଛି
पूरा कषा कषि करके पूरा रेडी केट हाँ सेटा कषि ना पशिज तेल टांगी आज बंद अगस्त 15 जो आम भाई 6टा खोल तेल मिल जाए तेल मिललानी आम बाहर पकेलु खोलार तेल पका सरला आम बाहर भगवान घरे पहुंची गलु भर को जाकि ही जीव देखी डायरेक्शन केमी सब अदर फ्लैग्स को डायरेक्शन ने फ्लो कर डायरेक्शन में फ्लो कर महाप्रभु का नीलचक बाना सी सब अदर डायरेक्शन में ही फ्लो करे कारण आम भगवान को ऊपर कहीं नुहति जहाँ भी साइंस जहाँ भी स्टडी जहाँ भी टेक्नोलॉजी सब ये आसिक फेल मारी जाए आमती बहुत सारा भगवान अपूर्व लीला सब ये देखा मिले श्रीक्षेत्र में आपण मैंने जानते भी आगु आम जाऊँ भितर को जीवु भितर जेहेतु कैमेरा अलाउड ना आम बाहर रखी जीवु आसले आप वीडियो कंटिन्यू कर आम आसीगलु आउे पुणी सी बीच को समुद्र कूल को राति अंधार ये खियापिया करूँ कौन आउ बुलाबुली कर शपिंग फपिंग करूँ देखिया स्टल सब पड़ी साड़ी पिंधिक पाले जमा भी चली हो रात समुद्र कूल न बुल पुरी आसिक लाभ कौन देखा जाऊ के लगुच समुद्र आलती आगे पर हम बोधे समुद्र आलती देखू लेंबू सोडा लेंबू जूस पे मंचे बरफ पकईकि दब गला तुम खाया तुम जानते हो ना चिंगुड़ी 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 नाम किसी खाइबार नहीं कोड़ा प्रॉन कोड़ा सिंगुड़ी कोड़ा कौन केमती यार 100 टका प्लेट 20 पीस 12 पीस काट ये 100 टका प्लेट 20 केते पीस 20 पीस 20 पीस कोड़ा खाइबा 12 पीस काट अच्छा ये गोटे प्लेट तीन डिफरेंट प्राइस अच्छी गोटे हाँ गोटे प्लेट गोटे दुटा प्लेट मत सब अच्छे तो सब टे खाइबे मत से सी बीच भल लागे सी बीच भल लागे सब खाइबा 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 कारण मैंने सब किसी पड़ी एपटे लोक गहली ना से जो भल लागे सेपटे भल लागु नथला सेपटे खाली खाली लागुला बहुत बिजुली जोर से मारला वर्षा हवा भाई वर्षा घर में रूम सकाल मु किसी खाइनी उपास अच्छे ठाकुर दर्शन करके आसी खाली भल भले श्रीमंदिर दर्शन एबे खाइबा पाली चिंगुड़ी से पाली करछि केला आसीगला से फूड काजू घरी आसना जोर से अब स्टार्ट हो कैमरा देख कैमरा खेला कुछ खाई गोटे बाइट को व्यूअर्स ने आसीबे खाइ तो आसीबे एक बार खाइबे टेस्ट भल लाग जदी को हमको न खानो बाइट न न भल से खाओ टे फील करो टेस्ट लागो लागरा गछि खट्टा मिठाई सब बढ़िया तास ये समुद्र कूल खाइबे समस्त बढ़िया मत तो टेस्ट बहुत बढ़िया लागला कलरफुल भी लागुछ ना मु खाइबार नहीं मु सी फूड खाएनी अनफॉर्चूनेटली तुम खाओ
আর দুইটা শেয়ার করে এটা এটা দুইটা আসছে অলগা অলগা ভ্যারাইটির বলে মুন্ডা খাঁদি কত বড় বড় দিয়েছ মুন্ড খান্তি তার ছোট 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 তার বড় বড় চিংড়ি আমি জানছিল দুইটা দুই টাইপর অলগা অলগা টেস্ট করি মুন্ডা খাই দাও চিংড়ি খাই দাও আর ফ্রাইডে যাই খাইয়ার আছে মুন্ড কোন মুন্ডা খাই দাও চিংড়ি মুন্ডা খাই দে খাইয়ারে বড় পিস খালা আপু খাইছিল তো ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ନା କଣ ଉପାସ ଥିଲା ଦିନାକ ଉପାସ ରହିଥିଲା ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା କାଜୁ କିସମିସ પર ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ପୁଣି ସାର୍ଟ ଟିକେ ଖାଲିଆ ସାର୍ଟ ଟିକେ ଚପଲ ଟିକେ ହାଲିଆ ପୁଣି ମୁଁ କଣ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ ଟିକେ ଖାଲିଆ ସବୁ ତ ଟିକେ ହାଲିଆ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଫିଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ହାଲିଆ ହଉନି ମୁଁ ମ୍ୟାପ ଦେଖିଲି ଖାଲିଆ ଗିଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସି ଫୁଡ୍ କୁ ଆଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ପାଟି କଣ ହେଲାଣି ସେ ଚୋବଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ସେ ଖାଉଛି ଜଣେ ଖାଉଛି ଜଣେ ଚୋବଉଛି ପାଇଲା ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ଖାଉଛି କାଜୁ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର କିସମିସ ଚୋବଉଛି ମୋ ପାଟି ଜାଣିପାରୁନି ଖାଉଛି ଚୋବଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ତା ଖାଦ୍ୟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ଯଦି ମିଳେ ଖାଇବି ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଖାଇବି ଆଉ ମୋତେ ସି ଫୁଡ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୋତେ ଆଉ ଏମାନେ ଗିଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଗିଳନ୍ତୁ ମତେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭୋକ ହେଲାଣି ତ ଖାଇଦେଉଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ତ ଆମେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ ଭାବିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ସି ଫୁଡ୍ ସରିଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ୟାର ବାଦାମ ଗରବାଣି ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଛୁ କୋଲ୍ଡ କଫି କିଛି ଅଛି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଏପଟେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ସେପଟକୁ ଆସୁନ ଆରେ ହଁ ଖାଅ ଖାଅ ଆଉ ଆଜି ସବୁଠୁ ପୁଣି ଲେମ୍ବୁଟେ ସେ ପୁରୀ ଖାଇବ ଯୋଉଟା ବାକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲାଣି ଲେମ୍ବୁ ସପିଂ ଚାଲିଛି ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ହେଇଛି ପୁରା ଘୋଡାଟା ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଘୋଡା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଓଟ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଘୋଡା କହୁଥିଲି ଘୋଡା ଖଚରଟା ଆଚ୍ଛା ଖଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ ପାଣି ଦେଖ ଏଇ ଯାଇକି ଆସିଥିଲେ ଭାରି ୱାଓ କେତେ ବର୍ଷ ଲହଡି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବସିବାକୁ ଏଠି ଏବେ ସେ ଛିଙ୍କିଲାଣି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ ମୋ ଚିପକି ଦବ ଚିପକି ଦବ ତ ଚୋବେଇକି ଖାଇଯିବ ଅନଉନି ମତେ ଭଲ ଖାଇବୁ ବାହାତରେ ଧର ବାହାତରେ ସରି ଓଟା ମତେ ଅନଉନି ଆମେ ଟିକେ ବସିଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୁରା ମୁହାଣରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବସିଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଟାଇମଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଆଉ 3ଟା ଚେୟାର ଆମେ 20 40 40 ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବସ 3ଟା ଚେୟାର ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଛୁ এইগুলো ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କି ଶାନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର ବିରାଟ ବଡ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପାୟଲକୁ ପଠେଇବୁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ସିରିୟସଲି ପହଁରା ଆସେନି କାଜେ ପହଁରିବ ମତେ ପହଁରା ଆସିଛି ଯେ ଏଇଥିରେ ପହଁରି ପାରିବିନି ଏତେ ବଡ ପୋଖରୀ ପହଁରିବି ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ସେ ପହଁରି ପାରିବ ବସିଲେ ଓଟର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ଏବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମିରସ୍ ଫ୍ଲେଭର ତାର ଚକୋବାର ବୋରିଂ ଚକୋବାର ଫ୍ଲେଭର ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଲବଣ କାହାକୁ ଚକୋବାର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଆମେ ଏବେ ବିଚ୍ରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା
से आसिक लाइट ऑफ कर दो फाइनली लाइट फाइनली आम लाइटर चाबी सॉरी लाइटर स्विच पाई गलु लाइटर चाबी पाई गलु नाही लाइटर स्विच पाई गलु एंड रूम पाई खोली गलु रूम खोजी नथिलो सॉरी रूम खोजी नथिला रूम पाई गलु जे एबे असले बसले कोन करिया चला आउरे गेट भी कोन बळा तो आउरे गेट भी कि चलो किछि पुरी बुली के आसीबा जेमिति ई हमर पुरी रो लेडी रो आपको समस्त एड्रेस पछुंदी पुरी रो ये किछि नहीं तो जीजू हालिया है कि बस पाइलेनी आमे के भी हालिया आइनो आमे आसी कि समस्त रूम रे पहुंची गलु भगवान को दर्शन करिके तो देखा जाओ से मन फ्रेश लागिला ठीक लगला तो पुणी बाहर जीव बड़ दान बुलाबुली करूँ से भी किसी अपडेट जनइबू आपन को आउ आम भगवान को दर्शन करके आसला बेले आशीर्वाद जो नेलु आम आम कौन पूरा ओडावासी कामना कलु समस्त भगवान आशीर्वाद दिंतु आउ गोटे भल इंटरेस्टिंग कथा आम सबुठ बेसी भाग्यवान ओडावासी कौन पाई ना आम प्रथम कथा आम सनातन धर्म आम जन्म तापर जगन्नाथ संस्कृति आम बिलंग करुँ तो आम भाग्यवान कहीं ना पूरा सारा पृथ्वी सारा जगत में लोक मैंने बाहर देश लोक मैंने बाहर अलग धर्म लोक मैंने आसुँच जगन्नाथ संस्कृति ग्रहण कर सनातन धर्म ग्रहण कर आम से जन्म से बड़ सौभाग्य कथा किसी ना आज बहुत गर्व अनुभव हो पुरी की आसिक भगवान दर्शन करके प्रत्येक ओडिया सेमती गर्व अनुभव करने कथा भगवान जगन्नाथ को लेकिन जे आम एरिया लोक आउ चलतु एवं आम ब्लॉग को फेरी जा कौ बहुत बाट को लंबी गले आउ चलतु पचार से कौन कहते जी कि ना अच्छा तुम जीव ना नहीं कहल बड़दान को हां मु तो बाहर जे रेडी हो गोटे दिन में बुल्ले बस केमती घर सोइबु जीवनी को घर सोइब काछु हालिया हेले भी मछ जीव भाई सेने पूरा फुल दम रे अछंती फुल ट्यून रे जोरसोर पाइलिया 999 तार यूजर आईडी होची पाइलिया 999 इंस्टाग्राम रे डिस्क्रिप्शन में मु दे देबी ता इंस्टाग्राम हैंडल आपण ता फॉलो करि परिबे सेलिब्रिटी नोको सिया आ एठी जने काजू_किसमिस सिप सेलिब्रिटी नोको आ आमे होच तांगा मैनेजर आ कोन करिहु फोटोग्राफी करछु ताकर ब्लॉग बनोछ तांग पछले दौडु छै आम का काम बड़ दुख रे विषय चश्माटा भागी गला बड़ दुख विषय मो चश्माटा भांगी गला तो आपण माने देखो तू काजू केमती कांदुची ए काजू सेमिंदी आसी मो चश्मा पैड भांगी देला पाइल होइडा पिछ था को पिछ था 100 टका ग्लास भांगी गला हमर मन दुख होछ ओ 100 टका हेले न 100 ने 50 ना 90 टका सतर मन पले 90 टका नहीं 150 टका कोई चश्मा में गेला बोल सी चश्मा तो हां चलन तो देखिबा कोन करछु पूरी दांडले उनी जब चलतु देखा चलतु खाइबा यहाँ हूँ ब्लॉग कर एक्सपीरियंस नथिबार लक्षण आपण मैंने दया करी चैनल टाइम सब्सक्राइब करेंगे वीडियो टी लाइक करेंगे आपण सहित शेयर करेंगे काइंडली कमेंट करेंगे मोटिवेट करेंगे जेहेतु आम जानू केमती ब्लॉग हुए कौन आम सेटअप भी ना माइक ना प्रॉपर कैमेरा ना आउ तो एमती गोटे इच्छा है ब्लॉग करने पलि आसलु ब्लॉग करने चाहूँ भी ब्लॉग बनवा केबेठू आमती कही आपन को आती कहूँ कौन कह आपण से पज आपण सहित एमती आ कि आसुनी जोड़ी हेगी रही थांतु आम चैनल को बहुत सारा भल पाइबा दियंतु इत्ते सारा भल पाइबा दियंतु जेमती कि सरीबनी असीम भल पाइबा दियंतु आम चैनल को तो थैंक यू नमस्कार फोनटा गली पड़ला की ब्लॉग बनछ फोनटा गली पड़ला हाथरू नमस्कार एटा देखो तो फोनटा खसी पड़ला दया कर लाइक करिए वीडियो टा कमेंट मनंगो बहुत टाइम में तू फोन गली एत्ती सारा भल पाइबा तो फोन भी संभाली बेला नहीं एते सारा भल पाए हो मैं एत्ती कि अनलिमिटेड भल पाइबा असीम भल पाइबा जो भल पाइबा सीमा नहीं फोन पड़ गई तो इवनिंग रे पुणी बाहरी गलो बुलाबुली कलो लाइट लागी भल लागुचे आ बुलिबार मजा नियारा रात रे बुलिबार मजा नियारा ता बुलिया पुणी बाहरी गलो फ्रेश हेकी देखि परते आमे जीवो ना बड़ दांडा खाली बुलाबुली करिवो रात 10टा 11टा घर को फेरिवो आउ एडी हमर आज चलो स्कूटी बोर्ड ऑर्डर का दिन से स्कूटी चले लेनी तो चलन तो जीवा पूरी बुलिबा पूरी तो बुलुचे आ बड़ दांडा जिया
ରାତିରେ ବୁଲିବା ମଜା ଲାଗିବ ସେୟା କରୁଛି ଏବେ ଆଉ ବସ୍ ଫସ୍ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଆସିଲେ ଏମିତି ବୁଲି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ବାଇକରେ ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲେ ଫ୍ରିଲି ପୁରା ପୁରୀ ଯାକ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଇକରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଟି ବାଇକରେ ଆସିବେ ତ ଭଲସେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି ତ ଆମକୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବାଇକରେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ମିଳିଛି ତ ଭଲସେ ବୁଲୁଛୁ ଆଣ୍ଡ କାଜୁ ବିସ୍କୁଟ ଚଲେଇକି ପଛପଟେ ଆସୁଛି ସେମାନେ ସେପଟେ କଣ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ମାହୋଲଟା ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ଠୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ବସିଲେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଠି ବସାବସି କରିକି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଫେରିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ମେଲାଣି ନେବେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେଇକି ଆସିବେ କାରଣ ସେ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଠାକୁର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଯେହେତୁ ସେ ଅଭିମାନୀ ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଟିକେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରୁ ରଥ ଅଟକିଗଲା କଥାରେ ଅଛି ଆଉ ସାଲବେଗ ଡାକିଲେ ଅଟକିଗଲା ରଥ କାରଣ ସାଲବେଗ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟକିଗଲେ ତ ଭଗବାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ କାଳିଆ ଯିଏ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତମେ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଠାକୁର ଯିଏ କାଳିଆ ତାକୁ ତୁ ତା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଠାକୁର ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ସେ ସାଙ୍ଗ ବି ଭାଇ ବି ଆଉ ବାପା ମା ପରିବାର ପୁରା କିଛି କହନ୍ତି କଥାରେ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଆପଣ ତୁ କରିବି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଠାକୁର ଖରାପ ଦିଏନି କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଣିଛି କାଳିଆ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ଜାଣୁଥିବେ କାଳିଆର ପାୱାର କେତେ କାଳିଆ କ'ଣ କରିପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ଦେହକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅନ୍ତରା ବୋଲୁଛି ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଛି ପୁରା ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛି ଅଧା ନିହାଣ ଧରିଛି ନିଜେ ନୀଳମଣି କିଏ ଦବ ତାକୁ ବାଧା ଅନ୍ତରାର ମିନିଂଟା ଡିପ୍ଲି ଭାରି ଅଛି ଡିପ୍ଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜକୁ ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି ଭଲ ରୂପ ନୁହେଁ କି ସେ ଖରାପ ରୂପ ମୋ ସେନ୍ସରେ କି ମୁଁ କହୁଛି ଖରାପ ବନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଠାକୁର ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତାକୁ ସେ ଲୀଳାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଆଉ ଆମେମାନେ ଛୋଟ କାଟିଆ ମଣିଷ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ମାତ୍ର କେତେ ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିଦେଉଛେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଯେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଘମଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳୁଆ ଦେଖାଉଛେ ଜୟ ପଛପଟେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଦୌଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ଆଉ ମୋ ସହିତ କୁହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण ये आमर बंशी बाधक आमर बैस डांस हो जाऊ स्टार्ट हो जाऊ हाँ चलो बहुत मजा लगे ये टाइम देखला होटेल बसले बोर होता ना नहीं होटेल बसले बोर ना पल्ला गायक पल्ला गायक ताको मिसी छेचंदु से नाली नाली जंतु बाड़ांदु बजे दूची आपण में गोटे भल ट्यून एक्चुअली गोटे ट्यून बाहर तो केमिति भल लागला मो ट्यून एक्चुअली एटा गोटे ही बाहर थिला तो मो डांस केमिति लागला कमेंट रे कहबे हम बोलु जे एमती किसी काम नहीं आ भल लागछ सिगेटे मंदिर छाड़ पटे बोलु आज पूरी बोले कि फर्स्ट टाइम बाइक रे
ମଜା ଅଲଗା କଣ କହିହବ ରାତିରେ ମାନେ କେବେ ଏତେ ଟାଇମ ରହିନଥିଲୁ ଆମେ ମମ୍ମି ଏଇଟା ସତ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ରହିଲୁ ଏଠି ରାତି ସାରା କେବେ ରହିନଥିଲୁ ମମ୍ମି ସହ ଆସିଥିଲି କେବେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଆଜି ଭଳିଆ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ଅଲଗା। ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ଆଜି ରାତିରେ ପୁରା ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ କହିପାରୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଲୁଛୁ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ଆଣିଛୁ ଯେହେତୁ ତାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛୁ ତ ରୋଡରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେ ଗହଳି ଥିଲା ଯେତେ ରୋଡ ଗହଳି ଥିଲା ତ ଏବେ ସେ ରୋଡ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛକରେ ବି ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଦେଖଉଛି ମାତ୍ର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିର କାଜୁ ପଛପଟେ ଆସୁଛି କିଙ୍କି କରିକି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଏବେ ଆଉ ରୁମକୁ ନଟ ଘରକୁ ଘର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବହେ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା କାରଣ ବାଇକ୍ ଅଛି ସ୍କୁଟି ଅଛି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛି ଆଜି ସ୍କୁଟି ଆଣିଲେ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଲି ପାରିବୁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଇକରେ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ବୁଲି ହବ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଆରାମସେ ମିଳିଗଲା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ 4 ହ୍ୱିଲରରେ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହୁଏନି ପ୍ରାୟ ଆଉ ତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ମଜା ଲାଗିଲା ଏବେ ଘରକୁ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଜୋମାଟୋ ଯାଇକି ଯଦି ହୁଏ ତ କିଛି ମଗେଇବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି ଖାଇ ସି ଫୁଡ୍ ବଏ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତ ଯିବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର ଘର ବସିଯାଉଛି ବାଟରେ ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗଟାକୁ ଆମେ ପଜ କରୁଛୁ।